ସେମାନେ ଦିନେ ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଦିନେ ଉଠାଯିବେ। ଆଉ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଦିନେ ଉଠାଯିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିରକାଳ ଆବାସରେ ଆମେ ବାସ କରିବୁ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆମକୁ କେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ନା କ୍ଲେଶ ଅଛି, ନା କଷ୍ଟ ଅଛି, ନା କ୍ରନ୍ଦନ ଅଛି, ନା ଲୁହ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇନୋଖ ବା ହନୋକ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ପରେ ବଳିଦାନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁ କରୁ 300 ବର୍ଷ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଇବଲ କୁହେ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଲେ ବା ସେ ଉଠାଗଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନହେଲା, କେମିତି ଗଲେ, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବିନି। ଏଭ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଏବେ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ହନୋକ ସେ ଉଠାଗଲେ, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ? ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଛି ଆଉ ପାପର ବେତନ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଉଠାଗଲେ? କ'ଣ ୟା ପଛରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ବା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? କ'ଣ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ହନୋକ ଅଚାନକ ଉଠାଗଲେ? ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଅଛି, ନା ପାପ ଅନୁତାପ ଅଛି, ନା କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଗମନାଗମନ କରୁ କରୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଲେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ ଯେ କିପରି ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବା ରାପ୍ଚରର ସେ ଅଂଶୀ ହେଲେ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ର ନ ହେଲେ ନାଇଁ କି କିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ? ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ରାପ୍ଚର ହେଇଛି ବା ଉଠାଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଠାଯିବାର ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବଳିଦାନର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? କ'ଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଲେ, ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଇଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେବୁ, ତାହେଲେ ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବିନି, ସିଧା ଉତ୍ତର ରଖିବା। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। %% ହାତ ଉଠେନି ତ ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। 100% ହେଲେ ମୁଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି କହିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗତର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ପତନାବଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମେଷ ବଳିଦାନ ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳିଦାନ ହେଇଛନ୍ତି ନା ହେଇନାହାନ୍ତି? ୟେସ୍। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପରେ ହେଲେ କହିକି, ଇଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଗଲେ, କିଏ ଜାଣିଗଲେ? ହନୋକ ଜାଣିଗଲେ, ଇନୋକ ଜାଣିଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଉଠାଯାଇ ନପାରେ?
से कौन उद्धार पाई न पारे तुम्हें तो मो सहित अछ तुम्हें मो सहित चलुच तुम्हें उठिकी जाऊच कि मुठिकी जाई न पारे परमेश्वर तांको अंतर कथा जानिले परमेश्वर कहले हनक तुम्हें सप्तम पीढ़ी अट सप्तम दूतर तुरी बाजिब आ तुम्हें उठाଯିब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गोटे चिन्ह स्वरूप रखागला से बुझीगले ख्रीष्ट मेष स्वरूप बलिदान होती से बुझीगले कहीं जड़े मो पाई बलिकृत हो सारी जगत पूर्वर फाउंडेशन पूर्वर आम कई जड़े पे कर सारी आमको एवं उठा जीवार विश्वास नहीं कि चलबार अच्छी तेणु लिखागला जे समस्त समाप्त होइछि केबे समाप्त होइछि जगत सृष्टि हेबा पूर्वरु यह मो परमेश्वर प्लान अटे तांकर पिक्चर रे से पूरा कंप्लीट विषय को रखिछंती किछि अधा वा उणा रखि नाहंती ख्रीष्ट क्रूस पर थाई कि कहले समाप्त हैला एई समाप्त को से पूर्वरु देखि सारिछंती जेतेबेले प्रकाशित 21 अध्यायर 6 पद को आमे पढे आसुछु पुणी डिक्लेयर 5 और 6 पद रे पुणी डिक्लेरेशन होउची जे समाप्त हैला ये पूरा कंप्लीट को बुझाऊँगी यही कंप्लीट केबे हैला जगत सृष्टि पूर्व हैला कौन आपण माने मो सहित अछंती फ्रेजिया जो माने याह बुझी नांती मु समान कहबा को चाहे आमे फ्रेज द लॉर्ड कहूछु लॉर्ड कहले ईश्वर को बुझाए प्रभु को बुझाए किंतु लॉर्ड अनेक प्रभु को भी बुझे पारे जेकोसी देवता को मध्य लॉर्ड कह जाय पारे मनुष्य को मध्य लॉर्ड कह जाय पारे किंतु याह कहले मो परमेश्वरंकर नाम अटे ताहा कहा आउ कहा को दिया जाए नहीं ए आकाश तले पृथ्वी मध्य रे केवल जणे ही यहोवे अछंती तांको छडा केही यहोवा नांती तेणु आमे कहूछु फ्रेज यहोवा फ्रेज या प्रभु गौरव पांतु आमे देखुछु विश्वास द्वारा हनक परमेश्वर सम्मुख में संतोषर पात्र हेले आउ से उठा गले कारण से खुशी रक्त को पूर्वर देखि सारी मो प्रिय माने आमे विश्वास करू बाय फेथ आमे उठा जाइचु उठा जीवु नाई आमे उठा जाई सारिचु आ आमे तांको सहित थियोफिनी रे अछु ए विश्वास नहीं कि हमकु चलीवार अछि प्रभु गौरव पांतु आमे कहबा कि टिके हालेलुया जो प्रकाशित 7 अध्याय जो प्रकाशित 7 अध्याय को आज आम खोलीचु यही 7 अध्याय रे जेतेबेले आपण माने 9 रु तल पद को पाठ करिके जिवे गोटे महाजनता अछि एई महाजनता विभिन्न भाषावादी अटे विभिन्न वंश अटे विभिन्न देशीय अटे विभिन्न गोष्ठीर अटे सर्व जातीय अटे से उठा जाउची आ ता जगह रे काहा को गोटे चिन्ह दिया जाउची मोहरांकित करा जाउची एई 9 रु तल को जदि देखिबे ये मंडली अटे मंडली उठा जाउची आउ पृथ्वी उपरे परमेश्वरंकर सेवा कार्य करिबा पाई 1,44,000 जन को मनोनीत करा जाउची चिन्ह दिया जाउची आज आम से 1,44,000 जन विषय रे आलोचना करिबा बा चिंता करिबा मु आशा करे आपण माने मो सहित अछंती ये गभीर विषय अटे आपण माने ध्यान लगेबे प्रकाशित 7 अध्याय 1 पदरे जहन देखुचंती से ऊर्ध्वर थाई कि देखुचंती तत्परे मु देखिली पृथ्वी की समुद्र कि कौनसी वृक्ष उपरे जेपरी वायु न बहे एथि निमंते पृथ्वीर चारि कोणरे 4 जन दूत ठिया हुई पृथ्वीर 4 वायु को अटकाई धरि अछंती हालेलुया एठी प्रथम जदि आप देखिए लिखा जाए मु देखिली पृथ्वी कि समुद्र कि वृक्ष उपरे जेपरी वायु न बहे तेबे वायु कौन पृथ्वी कौन समुद्र कौन वृक्ष कौन आमको बुझीबार अच्छे तार आत्मिक अर्थ को तो आम जा प्रथमे तार भावार्थ को टी आम बुझापी चेष्टा करवा ये कहीं लिखागला कौ कथा लिखागला केते जन सृष्टिर विवरणी जानी कौ दिन कौन तैयारी होइछि ओके गुड जो माने जानी नांती से माने आदि पुस्तक 1 अध्याय को टिके पढ़िबे मु अनुरोध करूछि आपण मानको तेबे आपण माने जानंती कि द्वितीय दिवस को परमेश्वर उत्तम बोली कहि नांती किंतु तृतीय दिवस को 2 थर उत्तम कहिसंती तृतीय दिवस को 2 थर उत्तम कहिसंती आउ द्वितीय दिवस नोहंक समय
जो वाटर कैनोपी है जो पानी उपरे आउ तले संस्थापित है ऊर्ध्वस्त आकाश जल को से मेघ को खोली दिगला आकाश को खोली दिगला आउ पानी बरसुची आ जगत उपर गोटे विपद को नहीं आसूची ये द्वितीय दिवसर कथा अटे। द्वितीय दिवस मु पूर्वर कही सारी जो मैंने नथिले से माने पूर्वर वीडियो गुड़ी को देखिपारे से एक्सप्लेन करा जाइछि जे फर्स्ट डे फोर्थ डे सहित लिंक अच्छी दीप्ति हेउ दीप्ति हेला सेमती सूर्य फोर्थ डे रे तैयारी होची चंद्र एवं तारा गण निर्माण होचंती माने सेटअप होचंती निर्माण तो नुह सेटअप होचंती। द्वितीय दिवस रे कौन निर्माण होची किए कहबे द्वितीय दिवस रे कौन होची आकाशमंडल आ सेपट जदि आप देखिए माने जल जलठू आकाश को अलगा करा जाउची। पंचम दिवस रे माछ आउ पक्षी को रखा जाउची बा निर्माण करा जाउची। तो सेकेंड डे सहित फिफ्थ डे रो लिंक अच्छी सेमती तृतीय दिवस सहित षष्ठ दिन रो लिंक अच्छी। तेरे मते कहतु तृतीय दिवस रे कौन कौन तैयारी हेले चलतु कहवा कहीं आम खोलिकी पढ़ीदेवा आदि पुस्तक 1 अध्याय 10 रु टिके तल सब पाठ करंतु। पृथ्वी तृण और शोष जाति अनुसारे बीजोत्पादक शाक और शोष जाति अनुसारे सबीज फलोत्पादक वृक्ष उत्पन्न कला पुणी परमेश्वर ताहा उत्तम देखिले तहिरे संध्या और प्रातः काल होई तृतीय दिवस हैला। तेबे तृतीय दिवस रे कौन कौन तैयारी हैला के कहबे एनीवन नंबर 1 10 पद लिखा जाए स्थलर नाम पृथ्वी द्वितीय रे जलराशि नाम समुद्र। तो पृथ्वी समुद्र एवं वृक्ष आपण माने मो सहित अछंती पृथ्वी समुद्र आ वृक्ष आजिर जो अंश आम पाठ करुचे सेठू जदि आप फेरवे 1 पदरे कौन लिखा गला पढ़ी दियंतु आउ थरे प्रकाशित 7 अध्याय 1 पद हाँ ये चाहिए से लिखि पारते खाली पृथ्वी खाली समुद्र किंतु वृक्ष कहीं लिखिले आपण मैंने मु आशा करुच्ची बुझीपारे ये तृतीय दिन सृष्टिर कथा अच्छे। ए तृतीय दिन सृष्टि मध्य मनुष्य जो पाप को नहीं आसी तार विचार तार जजमेंट एठी ओल्लाउची मंडली उठा जाउची। ये षष्ठ मुद्रा खोलिबार गोटे शेष अंश को आम पहुँचीचु। षष्ठ मुद्रा विषय आम पढ़ी पढ़ी आसुचे शिखी शिखी आसुचे ए षष्ठ मुद्रा समय ही शेष अंश कहुच्छी 1,44,000 बोझा जाउछंती मंडली उठा जाउची आ मंडली जो उठा जाउची से समय किछि गोटे होउची कौन होउची ना आकाश रे केतेक लक्षण देखा जाइथिला आमे पूर्वरु स्टडी करूतिले जेमती सूर्य अंधकार हेबा चंद्र रक्तवर्ण हेबा पर्वत निज स्थान रु घुंची जीवा दीपमान निज स्थान रु घुंची जीवा आकाश कंबल परि गोड़ा जीवा तारका गण बा नक्षत्र गण खसी पड़ा यही सब भितर सरिबा परे आमे देखुचु जे 1,44,000 जन को बोझा जाउछि आउ मंडली उठा जाउछि। आउठी लेखा गला जे पृथ्वी की समुद्र की वृक्ष उपरे जेपरि वायु न बहे सेथिपाई पृथ्वीर चारि कोणरे 4 जन दूत ठिया होइकी पृथ्वीर 4 वायु को अटकेकी धरिछन्ते पृथ्वी रे धरिछन्ते। पृथ्वीर दूत कहले स्वर्गीय दूत नुहंती एटी दूत कहले किछि व्यक्तित्व अटंती किछि लीडर्स अटंती का को अटकेइछन्ती वायु को अटकेइछन्ती। वायु कहले कौन जिखरिय 49 अध्याय हाँ केते पद जिखरिय केते पद पर्व जिखरियर अच्छी ना जिरमियर अच्छी जिरमिया को खोलते
ओके हाँ पढ़ंतु जेरेमिया तार 49 अध्याय 36 एवं 37 रे शायद पढ़ंतु। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆକାଶର ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ହୁଁ ଚାରି ବାୟୁ ଏଲୋମ ଉପରେ ବହାଇବା ହୁଁ ଓ ସେହି ସବୁ ବାୟୁ ଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା, ହୁଁ ଆଉ ଏଲୋମର ଦୂରୀକୃତ ଲୋକମାନେ ହୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ନ ଯିବେ ହୁଁ ଏପରି ଦେଶ ନଥିବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଏଲୋମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶର ଚେଷ୍ଟାକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିସ୍ମିତ କରାଇବା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଘଟାଇବା हाँ ଓ ये ସେମାନଙ୍କୁ वायु ସଂହାର ନ କରି ये वायु युद्ध को बुझाए सिंपल वर्ड रे कहले वायु युद्ध को सूचाए चारि कोणरे चारि जण दूत କାହାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ କାହିଁକି ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଖାଗଲା ଯେ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ କି ସମୁଦ୍ର କି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଯେପରି ବାୟୁ ନ ବହାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯେପରି ତୁମେ ନ କର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ଚାରି କୋଣରେ ଚାରି ଜଣ ଦୂତ ଠିଆ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ଚାରି ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇଲେ। ତାହେଲେ ବାୟୁ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଅଟକା ଯାଇଛି ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କିଏ ନେଇକି ଆଣେ କିଏ ବିନାଶକୁ ଆଣେ ଯୁଦ୍ଧର ଦେବତା କିଏ বা ଏଠି ବାୟୁର ଦେବତା କିଏ ବା ବାୟୁକୁ କିଏ ଚଲାଉଛି ଆମେ କହିବା ସବୁ ବିଷୟ ତ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି ୟେସ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବାୟୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଅଟକା ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ ଅଟେ କେହି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏଫିସିଓ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଟିକେ ଇଂରାଜୀରେ କେଜେଭିରେ ପଢ଼ିଦେବା। Wherein in time past ye walked according to the courses of this world, according to the prince of the power of the air, हाँ हाँ which ରହିଯାନ୍ତୁ is ରହିଯାନ୍ତୁ now ରହିଯାନ୍ତୁ worketh ଆଉଥରେ ସେଇ ଲାଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ according to the prince of the power of the air, the spirit ପ୍ରିନ୍ସ that now ଅଫ୍ ଦ worketh in ଏୟାର ବା ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି କିଏ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ ଅଟେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଏଫିସିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଏହି ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଟିକେ ଏକରୁ ଏହି ସଂସାରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଏହି ଅନାଜ୍ଞାବହ ଜଗତର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିପତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି ରହିଯାନ୍ତୁ ଆକାଶର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଅଧିପତି ତାକୁ ଆକାଶର ଅଧିପତି ବୋଲି ଯୋଉଠି ଲେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ କେଜିଭିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ ବା ଏୟାର ବାୟୁର ମାନେ ଦୂତ ଜଗତର ଅଧିପତିକୁ କୁହାଯାଇଛି ଶୈତାନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଲଢ଼େଇକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବ୍ୟାଟେଲକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟାଟେଲ ଆଣିବ ସେଇ 4 ଜଣ ଅଟକେଇକି ରଖାଯାଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେମାନେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ନା 2 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ପ୍ରକାଶିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ଆଉ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚାଏ। ଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଠି ଆସିଥିବା ଦୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝାଏ ନ୍ୟାୟ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଘୋଷଣା କଲା ଡିକ୍ଲାର କଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,44,000 ସିଲ୍ଡ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ କି ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଯେପରି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ। ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ବୃକ୍ଷକୁ କ୍ଷତି ନ କରିବାର ଅର୍ଥ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ନ କରିବା। ଆଉ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଏଇଟା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଟୋମିକ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ 1963ରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏନ୍ଟିବିଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରିଟି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା
जे माने ना आकाश रे माने महाकाश जोटा कुआ जाउची आकाश रे ना समुद्र रे कौन से एपरी स्थान रे आमे परमाणु टेस्ट करबा नाही ताको बैन करा गला आउ सेठी को माने थिले सेटे यूके थिला यूएसएसआर थिला यूएसए थिला आउ फ्रांस थिला मेनली तीन जन थिले यूके यूएसएसआर आउ यूएसए पर से एग्रीमेंट रे फ्रांस रो कथा भी आसुची तो चारि जन को कथा आसुची चारिटा दूत चारिटा देश चारिटा लीडर को माने यूके यूएसएसआर यूएसए फ्रांस युद्ध पाई प्रस्तुत होइकी थिले किंतु से माने तांकर एटॉमिक को आनुनांती एग्रीमेंट करूचंती जे आमे एबे टेस्ट करबानी कोडी टेस्ट करबानी ना आकाश रे ना कौनसी प्रकार समुद्र भितरे आमे एपरि कौनसी टेस्ट करबानी ताको आमे अटकेई के रखिबा युद्ध को बंद करा जाउची युद्ध किछि समय पाई रही जाउची किंतु युद्ध भिन्न प्रकार करा जीवो अच्छा मु आउ थरे एक पद को पढाइबा को चाहे यस सर प्लीज 7 अध्याय 1 पद तत्परे मु देखिली पृथ्वी की समुद्र की कौनसी वृक्ष ऊपर जेपरि वायु न बहे एथि निमंते पृथ्वीर चारि कोणरे चारि जन दूत ठिया होई पृथ्वीर चारि वायु को अटकाई धरिछन रही जानतु सर पृथ्वी की समुद्र की वृक्ष ऊपर जेपरि वायु न बहे अच्छा वायु जदि न बहे ताले आमे बंचिबा केमती पृथ्वीर लोके बंचिबे केमती से माने चलिबे केमती निश्वास नेबे केमती एटी सेही वायु कथा कुआ जाउनी एटी युद्धर कथा कुआ जाउची एटी आमे देखिले जे वायु युद्ध को बुझाए वायु प्रिंस ऑफ एयर बोली का कुआ जाइची जगतर अधिपति कुआ जाइची जे लड़ाई को आनिबा पाए प्रस्तुत अटे आ एटी से चारि जन दूत अटकी की अछंती चारि जन दूत एटी अटकी की अछंती आ सेही चारि जन चारि प्रकार देशर कथा आम आनिले जो माने एग्रीमेंट करूचंती वायु को न बहेबा पाए कौन टेस्ट न करबा पाए परिवेश को क्षति न करबा पाए किंतु वार तो हेबो की प्रकार वार एठी सूचोची एठी बायो वार कथा आसुची बायो वार कहले विभिन्न प्रकार फंगस द्वारा बैक्टीरिया द्वारा वायरल द्वारा इन्फेक्शन द्वारा जीवाणु द्वारा पठे कि लोक को रोगाक्रांत करिकी आक्रमण करा जीवो किंतु से माने न्यूक्लियर द्वारा बा एटॉमिक द्वारा से माने वार करिवे नै कारण परिवेश नष्ट होउची एटी सिंबल दिया जाइची ये थर्ड डे र कथा अटे मो प्रिय माने मते कोंतु तृतीय दिवस रे तीनटा विषय सृष्टि हैला आ तृतीय दिवस रो लिंक अछि षष्ठ दिवस रे षष्ठ दिवस रे की तयारी हैला चलंतु कहि दियंतु ठीक अच्छा षष्ठ दिवस रे केवल मनुष्य हेछि ना कि हेछि बदे नुहे पशु हेछि मनुष्य हेछि ठीक अछि अच्छा पशु आ मनुष्य भितर जदि आमे चिंता करू षष्ठ दिवस माने तयारी हेछंती उपदेशक शायद 3 अध्याय 18 पद टिके पढ़ी दियंतु उपदेशक 3 अध्याय 18 पद मो मने मने कहिली परमेश्वर जेपरि मनुष्य संतान मानकु परीक्षा करिवे ओ से माने निजे जे केवल पशु तुल्य एहा जेपरि से माने देखिबे एथि पई से मानक सकासु एहा हेउ अछि तार उपरंश जो देखिए से लिखा जे मनुष्य पशु मध्य कौन पार्थक्य अच्छी ये तो समान रचना होती समान सृष्टि होती ये भी गठित होती से भी गठित होती ये भी धूली जीव से भी धूली को जीव किए जाने मनुष्यर आत्मा ऊर्ध्वगामी हुए आ पशुर आत्मा अधोगति हुए बोली कि उपदेशक लिखुंट तेरे मुझे कंटेक्स्ट नेबिनी मु कहबी पशु आ मनुष्य को षष्ठ दिवस निर्माण करागला आपण जानती एटी गोटे चिन्ह दि जाउची गोटे मोहर दि जाउची परमेश्वर को दास मान को मोहर दि जाउची तृतीय दिवसर विनाश आड़क तृतीय दिवसर सृष्टि विपक्ष रे परमेश्वर जेतले उठुचंती सेतबेले मोहरांकित करा जाउची चिन्ह दि जाउची आ काहा को चिन्ह दि जाउची 1,44,000 तांको मनित लोक मान को चिन्हट करा जाउची परमेश्वर आपनार शील्ड देला बेले शैतान भी आपनार शील्ड दोची का दौचे प्रकाशित 13 अध्याय 18 पद पढ़ंतु पशुर संख्या गणना करू
ତାହା ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରୁ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା। ଇଏ ପଶୁ ବି ଅଟେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅଟେ। ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 666 ଆଉ ଏହା ଚିହ୍ନ ଆକାରରେ ଡାହାଣ ହାତରେ କିମ୍ବା ତାର କପାଳରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 13 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢ଼ିବା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ କେମିତି ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଏ ଲିଙ୍କ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆମେ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ 10ରୁ ତଳକୁ ଯେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ବୃକ୍ଷର ନିର୍ମାଣର କଥା। ଯେତେବେଳେ ତା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା 6 ନମ୍ବର ଦିବସର ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ୟା ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ହେଉଛି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି 1,44,000 ଜଣଙ୍କୁ। 2 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ପ୍ରକାଶିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2 ପଦ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷତି କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ସେହି 4 ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ କପାଳରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ, ସମୟ ହେଇନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ୱାର୍କୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି NTVT। ପରେ ପରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି CTVT 1994ରୁ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ସ୍କିମ୍ କରାଯାଇଛି ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ୱାର୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ୱାର୍କୁ ଅଟକାଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ବାୟୁ କ'ଣ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସୂଚାଏ? ଯୁଦ୍ଧ ଖାଲି ଅଟକୁଛି? ନାଇଁ, ଏଠି ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଉଛି। କାହାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଉଛି? ବାୟୁ, ଆଜି ଆପଣ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉଥିରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି? ବାୟୁରେ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବାୟୁରେ, ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ଚାଲୁଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଇଏ ନେଟ୍ରେ। ନେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଜାଲ ତ। ଆଉ ଏ ଜାଲ କୋଉଠି ବିଛା ଯାଇଛି? ଏୟାରରେ, ପବନରେ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଏୟାର ଅଛି। ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଏୟାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଜଗତର ଅଧିପତି, ଜଗତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଲ ବିଛେଇଛି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବାୟୁକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅ। କୋଉଠି ଅଟକେଇ ଦିଅ? ପୃଥିବୀରେ ଅଟକେଇ ଦିଅ, ସମୁଦ୍ରରେ ଅଟକେଇ ଦିଅ, ଆଉ କୋଉଠି ଅଟକେଇ ଦିଅ? ଗଛରେ, ଗଛ ସମୂହରେ। କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇକି ଭାରି ଚଞ୍ଚଳତା ଅଛି। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ବି ହେଉଥିଲା। ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଇଏ ନେଟୱାର୍କର କଥା ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ପୃଥିବୀର 4 କୋଣରୁ ନେଟୱାର୍କକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଆଉ 1,44,000 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ। ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହରାଙ୍କିତ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ ଯୋଉଠି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଛି। ସେ ବାହାର କରିକି ନେଇଯିବେ 1,44,000 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖିବେ ଯୋଉଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କ ନଥିବ। ଅନରିଚେବଲ୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ପେଟ୍ରା ହେଇପାରେ, ଜର୍ଡାନର ପେଟ୍ରା ଭିତରେ ଥିବା ଜାଗା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଯୋଉଠି ଏପରି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ, ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଖୋଜି ନ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ 1,44,000ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜେରୁସାଲମ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଥର୍ଡ ଜେରୁସାଲମ, ଯେଉଁଠି ଥାଇକି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜୁତି କରିବେ 1000 ବର୍ଷ, ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ବଡିରେ ଅଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ ଏମାନେ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ 1,44,000। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁବଂଶ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ବଢ଼ୁଛି। ଏଠି 1,44,000 ଆଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ
ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ସିମ୍ବଲ ଅଟନ୍ତି। ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନିଆଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ କାଲକୁଲେଟିଭ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ବାୟୁ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବୁଝାଏ, ବାୟୁ କହିଲେ ଏଠି ଜଗତର ଅଧିପତିକୁ ବୁଝାଏ, ବାୟୁ କହିଲେ ନେଟ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଯେ କି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଏ ୱାର କେଉଁଥିରେ ହେଉଛି? ନେଟ୍ରେ ହେଉଛି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୁଦ୍ଧ ସାଇବରରେ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନର୍ଥ କୋରିଆ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଯାହାକୁ କି ସେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ରକେଟ୍ ଆକାରରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଫିଙ୍ଗିବ, ପକାଇଦେବ ବମ୍। ସେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ସିଲ୍ଡ କରିଦେବ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବ, ତାକୁ ଅଟକେଇଦେବ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସବୁ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଅଟକେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନେଟ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବା, ବାୟୁକୁ ଅଟକେଇଦେବା। ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଠିକ୍ରେ ଯଦି ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ୟାଠୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ କେଉଁଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର କେଉଁ ବହି ନାହିଁ ୟାକୁ ମାତ ଦେଲା ପରିକା। ଦୁନିଆର କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ, କୌଣସି ନଲେଜ ନାହିଁ ୟାକୁ କାଟିଲା ପରିକା। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ଆମେ କହିବା କି ଟିକେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖାଲି ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବାର ଅଛି, ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବାର ଅଛି, ୟା ସହିତ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବାର ଅଛି। ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଟେ। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ ସଣ୍ଡେର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖିବେ କେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଖୁଫିଆ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ଚିନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଟେ। ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କାହାର ରେଞ୍ଜ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଯେ ବାୟୁକୁ ଅଟକେଇଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନେଟ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ନିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହରାଙ୍କିତ କରାଯାଉଛି, ସିଲ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବେ। ଏମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବା ପାଇଁ, ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚୟନ କରାଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ନଟ୍ ରିଚେବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଅଟକିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୂତଙ୍କର ମୁଁ ନାମ ଏଠି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି 4ଟା ଦେଶର 4ଟା ଲିଡରଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲିଡର୍ସ ମାନେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ୟୁଏସ୍ଏରେ କହିଲେ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ରୁଜଭେଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ରୁଜଭେଲ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ସକ୍ସେସର ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ରୁଷିଆ ଷ୍ଟାଲିନ୍କୁ ସୂଚାଏ, ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କର ସକ୍ସେସର ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସେମିତି ୟୁକେ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍, ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚାର୍ଲସ ଗୌଲେ ବୋଲି ଜଣେ, ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଥିପାଇଁ ନେଲି, ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଅଟକିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ 4ଟା କଣ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯେପରି ବାଇବଲ ସଫଳ ହୁଏ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଟିବିଟିରେ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 1963 ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନା ଏୟାରରେ, ନା ମାନେ ପୃଥିବୀରେ, ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଏବେ ଅଟକିକି ରହିବା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାଇ ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍, ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଚାଲୁଛି। ପୃଥିବୀ ଜଗତର ଅଧିପତି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ମିଶି କହିବା କି ଆମେନ୍। ତ ବାୟୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, 4 ଦୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଦୂତ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦୂତ, ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ କହିଲେ ହୁଏତ ଚାଇନା ପରିକା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ କୌଣସି ଲିଡର ବାହାରିକି ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସପୋର୍ଟର ହେବା ଦରକାର। ଚାଇନା ତ ସପୋର୍ଟର ନୁହେଁ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଗୋଟେ ଏପରି ଲିଡର୍ସ ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମର୍ଥନକାରୀ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଅନରିଚେବଲ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରିସ୍କ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁଛି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ନିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।
एवं आसवा टे दिन भी आप बुझिले तृतीय दिवस सहित षष्ठ दिवस लिंक अच्छी जमती शयतान चिन्ह दौची मोहर दौची डाहाण हाथ हाथ आउ कपाल सेमती परमेश्वर तांको लोक मानू से चिन्हट करूँ आपणार मोहर दौरान मुद्रांक दौरान जमती तृतीय दिवस विनाश पाई षष्ठ दिवस पशु आ मनुष्य मानू चिन्हट करागला 666 आप जानते ना 6 नंबर डे दैट इज द सिंबल ऑफ 666 ये तृतीय दिवस तृतीय बोले बुझुंत ना 3टा 6 नंबर दिवस बोले 6 3 थर 6 दैट इज 666 केते जण बुझी पारले तृतीय दिवस रे 3 प्रकार विश्व को तैयारी करागला षष्ठ दिवस रे मनुष्य आ पशु मान को तैयारी करागला आ ए मनुष्य आ पशु मान को जो चिन्ह दिगला 666 दिगला कहीं 666 दिगला तृतीय दिवस रे चिन्हटा होइतिबा 3टा विश्व उपरे विपत्ति आसीबार अछि समुद्र उपरे पृथ्वी उपरे आ गछ उपरे विपत्ति आसीबार अछि से विपत्ति आसीबा कारण से 3टा द्वारा पशु आ मनुष्य जीवित अछंती से 3टा ऊपर मनुष्य निर्भर करुछि से 3टा देई कि ही रेडियो फ्रिक्वेन्सी होची से 3टा देई कि वायु बहुची आ से 3टा मध्य रे नेविगेशन समुद्र रे एयर द्वारा नेविगेशन केमती से माने जानि परिबे आकाश रे जतबे जाउछंती से माने केमती वे पाई परिबे तो ए सब को कंट्रोल करबा पाई वायु को कंट्रोल करा जाउची 4टा देश तार लीडर्स अछंती नेतृत्व नउछंती तेबे मुद्रांकर अर्थ कौन अटे मुद्रांक विषय कहबी तापर आमे 1,44,000 गुप्त कथा टिके चिंता करिबा तापर समाप्त करिबा ए चिन्ह कौन अटे आमे जतबे प्रकाशित 13 अध्याय को आइबा सेतबे मु 666 पूरा निगूढ़ अर्थ को आपन सामना रखिबी तेबे आज केवल एतिकी मु सिंबलिकली आपन को रखिबा को चाहे एठी मोहर देबार अर्थ हेउची परमेश्वर को सहित गोटे राजीनामा करवा पढ़ंतु मो सहित यात्रा तार 13 अध्याय 9 पद जेहेतु सदाप्रभु पराक्रांत हस्त द्वारा ईश्वर ठारो तुमको बाहर करे आनी अछंती एक्सीलेंट मो परमेश्वर मिश्र मध्य तुमको बाहर करी आनिले तार चिन्ह यह व्यवस्था जेपरि तुम्भे परमेश्वर को भूली न जाओ एथिपाई तुमर हाथ रे आउ मस्तक रे अर्थात दुई आखिर मझी कपाल रे व्यवस्था को तुम्हें बांधिबो चिन्ह को बांधिबो ताकू फिलाक्ट बा टेफिलिन बोली कुआ जाए गुड़ौले से हाथ में गोटे ताबिज बांधुले गुड़ौले आणिकी मस्तक कपाल पर्यंत आउ से माने जेमती हाथ में आ मस्तक करुले ठीक से परी शयतान मध्य नकल करुची से कहूँ मु भी हाथ में आउ मस्तक चिन्ह देवी 666 माने मोर व्यवस्था मोर टेक्नोलोजी मु देवी कहीकि सब लोके चीफ खोजुंट खोजु था चीफ रे आपण माने सी तो ऑलरेडी व्यवस्था सेटअप कर सारी परमेश्वर जमती व्यवस्था करती ये स्पिरिचुअल मीनिंग है क्या आपण या कुआड़े नहीं गलनी अलग आड़ को तो ये यात्रा 13:9 देखा जे परमेश्वर को व्यवस्था बा चिन्ह स्वरूप से दे ताले चिन्ह कौन अटे जमती सुन्नत चिन्ह रे धार्मिकता को मुद्रांकित करा जाए रोमियो 4 अध्याय 1 पद लिखा जाए पढ़ा ना रोमियो 4 अध्याय 11 पद लिखा जाए सुन्नत चिन्ह रे धार्मिकता को मुद्रांकित करा जाए जड़े सुन्नत ही से धार्मिकता को सूचौची जमती जिहिजिकल 20 अध्याय 12 पद और 20 पद 20 12 20 सूचाए साबाथ डे बा विश्राम दिवस पवित्र दिवस तुम्भ आ मो मध्य गोटे चिन्ह स्वरूप व्यवस्था चिन्ह मोहर मोहरांकित करवा मुद्रांकित करवा सील्ड करवा ये सब जगह सील्ड कथा आसूची परमेश्वर साबात को रखिंट दैट इज सील्ड परमेश्वर गोटे सुन्नत विधि रखिंट दैट इज सील्ड अब्राम को सहित चुक्तिनामा अटे नोह को सहित गोटे सील्ड थिला जे पृथ्वी आउ जल केबे भी पूरा बुड़ीकी विनष्ट हेब नाई से मेघधनु रहिबो दैट द सील्ड गोटे व्यवस्थार चिन्ह परमेश्वर रखिले सेमती गोटे व्यवस्थार चिन्ह 1,44,000 जन को परमेश्वर दौरान जिते मस्तक दौरान
तार अर्थ कौन अटे कन्विन्स्ड इट इज राइट मस्तक दबार अर्थ हूँ कन्विन्स्ड इट इज राइट यहाँ ठीक अटे से आम सहमति अटू आ 1,44,000 ख्रीष्टन को निज राजा रूपे ग्रहण करने सहमति हेबे एमाने राजी होइजिबे आ एमाने ताहांको राज्य को विस्तार करने जो मसीहांकर अपेक्षा थे से मसीहा को आम चिन्हुचु जानुचु बा मानुचु बोले माने जिते राजी होइजिबे परमेश्वर से अलगा करनेबे आ एमाने होचंती स्पेशल लोक माने 1,44,000 ज्यूस अटंती एमाने आमे नहु कि ख्रीष्टान लोक नुहंती एमाने ज्यूस अटंती आ एमाने तांको एक्सेप्ट करि नउचंती जिते एक्सेप्ट करि नउचंती बा ग्रहण करि नउचंती सेतबेले परमेश्वर सेमानकु अन्य मानक ठारु होली ऑफ होली रे रखुचंती पवित्र रु पवित्र लोक बोली मान्यता दउचंती चलो दासी आसंत मिसिकी टिके कहबा होली ऑफ होली अच्छा तेबे सर 1,44,000 कहीं बढ़े भी पारि थांते कमे भी पारि थांते हेले 1,44,000 ही कहीं चलतु टिके समीक्षा करके चिंता करिबा जो मन आगु मोर मेसेज सुनी से आराम से धरी पारिबे जो महापवित्र स्थान थिला समागम तंबुरे महापवित्र स्थान थिला ता विषय मु किछि कहबा को चाहूँ आपण माने ध्यान लगांतु समागम तंबुर महापवित्र स्थान रो साइज जदि आमे देखिबा ताले 10x10x10 अर्थात तार दैर्घ्य होउछि 10 प्रस्थ होउछि 10 आ उच्चता भी होउछि 10 ओके जेतबेले बाड़ बनै दिया जाए कांथ बनै दिया जाए तार जगह टिके कमी जाए भीतर को भीतर रूम टा टिके शॉर्ट हो जाए भीतर को भीतर रूम जदि आम चिंता करिबा ताले जोटा 10x10 थिला माने महापवित्र स्थान 10 हाथ 10 क्यूबिक सेटा 9 हाथ दैर्घ्य 9 हाथ प्रस्थ छात केते हो आमे कहले टिके पूर्व 10 माने दैर्घ्य 10 प्रस्थ 10 उच्चता 10 एबे मु कहूची जे आमे भीतर को भीतर माप करूचे तार भीतर को भीतर हेले प्रस्थ होची 9 दैर्घ्य होची 9 जेतु फुटे फुटे कमी जाउची बाड़ सकासु बा कांथ सकासु तो उच्चता केते 9 ना 10 10 उच्चता परिवर्तन हुए नाही ओके चलंतु टिके मल्टीप्लाई करके आमे ट्राई करबा प्रथमे बाहर 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 माप करंतु 10 गुणन 10 गुणन 10 10 टू द पावर q केते होउची 1000 आमे 10 गुणन 9 गुणन 9 जदि करूचे केते होउची 810 एबे दीटा को मल्टीप्लाई कर दियंतु महापवित्र स्थान रो बाहर आ भीतर को मल्टीप्लाई कर दियंतु केते होउची ओके जति कि आप रखी था निज पाखे मुझे आगू बढ़ी या पर पचारि ओके एबे पड़े आसतु नियम सिंधुक पाखक नियम सिंधुकर भी गोटे माप थिला परमेश्वर एक्जाक्ट माप रखिंट जमती नोह को कहले नोह तुम जहाजर माप यह हेब चाहिए कही था तुम हिसाब से बनई दियो नोह मु तुम सहित अच्छी तुम धार्मिक लोक मत जदि किए पचारि था मुझे था कि असुविधा ना रे बाबा तो हिसाब से बनई दे जमी सुविधा होंतु परमेश्वर सेमती कहना से एक्जाक्ट माप दौरान एतिकी को एतिकी ही हेब कहीकि तो परमेश्वर कैलकुलेशन अच्छी गणना अच्छी गणना बाहर से किसी करती ना आठी से कहले नियम सिंधुक महापवित्र स्थान गोटे वॉल्यूम अच्छी से वॉल्यूम को चलते आम कैलकुलेट करके देखा वॉल्यूम केमती कैलकुलेट हुए एवं टिके पूर्व मुझे आपको मल्टीप्लाई करके देखली लेंथ ब्रेड्थ आउ हाइट तीन टाक मल्टीप्लाई कले आपंकर वॉल्यूम पड़े आसो तो जो नियम सिंधुक थिला तार दैर्घ्य 2.5 तार प्रस्थ 1.5 उच्चता 1.5 टिके मल्टीप्लाई करके कहतु के 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 5.625 5.625
या टिके पूर्व मु कहितली जे तार बाहर महापवित्र स्थान बाहर आउ भीतर को मल्टीप्लाई करके कहतु कहीकि जेतिकी बाहरी माने 1000 गुणन 810 केते 8,10,000 पाखापाखि मे भी मत लगुच डिवाइड करंतु ताकू 5.625 सहित 1,44,000 विदाउट कैलकुलेशन रे परमेश्वर किसी करते ना ये हूँ होली ऑफ होली महापवित्र स्थान कथा अच्छी जो नुआ जेरुसालेम हेबो सेही स्थान को बचा जाइतिबा लोक मानकर संख्या हेउची 1,44,000 ताले सार आमे कुआडे गलु आपण ख्रीष्टन सहित तांकर बॉडी रे अछंती आमे तांकर शरीर रो अंशी अटु आउ आमे एमानको ऊपर ही तो हुकुमत करिबा तांको ऊपर हमर शासन रहइबो आउ एई माने जगत ऊपर हुकुमत करिवे सेही समय जो मान को रखा जाइतिबो तार नेक्स्ट विषय आमे धीरे धीरे शिखिबा को माने थिबे माने को मान को ऊपर करिवे एमान को संख्या केमती बढ़िबारे लागिवो नेशन केमती आउथरे तयारी होउची आउ आमे देखुचे जे हमर अंश ख्रीष्टन को सहित अछि मो प्रिय माने वायु को से अटकांती हुए तो से शैतान बड़ ही थाई पारे किंतु जेतबे आपण परमेश्वर को सहित रे अछंती जे पर्यंत परमेश्वर आपण को मोहरांकित करि नाहंती जे पर्यंत परमेश्वर आपण को उठै नाहंती से पर्यंत शत्रु केते चेष्टा कले मधु किछि करि न पारे कारण आपण परमेश्वर को सहित अछंती आमे देखु जे मान को मोनित करबा पाए पूर्व दिगरु पूर्व देशर पूर्व स्थानरु ओल्हे के आसुछंती आओ जेपरी जुनसंक समय पूर्व दिगरु गोटे वायु को बहेले आ देखेले आमे न्याय को आणुछु जेमती से वायु को बहे की देखांती पूर्व दिगरु वायु बहे की देखांती जे ए पृथ्वी जेते बेले उथल फुथल होतला एटी गरमाहट थिला एटी जीवन नथिला सेटी जीवन को फुंकीबा पाए परमेश्वर पूर्व दिगरु फुंकीले पूर्व दिगरु आपनार वायु को पठेले बोले आइब पुस्तक 38 सुधार लिखा जाए ठीक से परि परमेश्वर आपनार पूर्व दिगरु गोटे तुरी को फुंकीबे गोटे वाक्य को फुंकीबे आउ जेतबेले एटा घोषणा हेबो ए 1,44,000 अर्थात जो मान को बछा जाइछि ये तो लिटराली अटे स्पिरिचुअली जो मान को परमेश्वर बाछिचंती से मान को बाहर करके नेबे तांकर नेक्स्ट राज्य को आग को कड़े ना नुआ जीवन को फुंकी दिया जाउछि जेमति सेठी नुआ जीवन पाई परमेश्वर ए पृथ्वी रे नुआ जगत को तैयारी करबा पाई वायु को पठेले पूर्वरु वायु को पठेले एटी मध्ये गोटे पूर्वरु तुरी फुंका जीवो आ परमेश्वर गोटे नुआ जीवन को संस्थापित करिवे आउ एठा परे गोटे लड़ई रो आघास हेबो या पर से लड़ई होउछि मंडली उठिकी जाउछि मंडली उठिकी जाउछि 1,44,000 से माने गोटे गुप्त स्थान रे रखा जाउछंती आ परमेश्वर